খায়ের ফলে নিমলা বিচার আজকের মিছিলে দলে দলে যোগ দেন। যুব জীবনের সমস্যা নিরসন লক্ষ্যে আজকের মিছিলে দলে 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 যোগ দেন। যুব জীবনের সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অজাগব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়नि বরগ্ন শিক্ষক চিকनखाय फुनुकनानै बरन सेलेंखाय फुनुकनानै बिभाजन तंगिखायनो देशनि बरन बिसिङो तंकसं तंनाय बरन बिसिङो तंकुतां तंनाय बरन बिसिङो अराय पराय खायै बरन बिभाजन खायनि बागै अ जे एक्ट अ आइन तिने डिवाइएफआई ते डिवाइएफ যুব সংগঠন त्रिपुरा राज्य कमिटी सेंट्रल कमिटी अबरसं सेलेंमं फुनुगै जों खाजिमा बयनावो अ जे एक न दन्दिखौ खायमाने जों आबनो सखा आबनो कारिगो दिने जों जागाबो जों 2018 सिने सिनो राज्यमो बीजेपी आईपीएफ के जो सरकार तंगाने ताकलाय 2023 ने निर्वाचन विप्रामथा भारतन एक धरনের दुकाबाज ते বিশ্বাসঘাতকতা খায়ই ठकेवै एक বছরनि बिसिङो भारत सरकार थांखा जों नुखा अ 6 বছর सिनो त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ कमी थांखा अ 6 বছর एमप्लॉयमेंट नियोग गंलिया अ 6 বছর एसटीजीटी निने बीजेटी থেকে শুরু খায়ই বেকান পোস্ট বাড়ি রক 30,000 উপরে বেকান পোস্ট जों डिवाइएफ ছাত্র যুব সংগঠন দাবি খায় দাক্তি খাই अ बेकान पोस्ट रंग पूरण खायनो थन दाक्ति खाय सिनो राज्य अ हास्तेव फेक जांनाय मानै लमुय तंगाने केफेक मानै लमुय तंगाने आबनो
দাঁতি দাঁতকে বন্ধ খানি নংথন নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকার একটা মনাক ফাজিং আবো কলগই থাংনাই আবরি বাগাই তিনি সারা রাজ্যনে শিকা ডিওয়াইফাই ni শিকারক তিনি অর কুতুম লাইখা প্যারাডাইস চমনিন সিনি হিমলাইনাই অরনি সিনি সং ওরিয়ান চমনি থাঙাই সিনি লুকুতুম পান্দাংনাই অর সিনি অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি বরমগনান কমরেড হিমগ্রারাস ভট্টাচার্য বব বাংলা বাই কিসা কক সানাই ব তাবুক সানাই